নির্বাচনের প্রস্তুতি তুঙ্গে, নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে উত্তর ত্রিপুরায় ডিজিপি অনুরাগ। রাজ্যের আসন্ন এডিসি নির্বাচন ও ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন। নির্বাচন ঘোষণার আগেই রাজ্য জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে আসেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর। তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস করে ধর্মনগরে পৌঁছে সরাসরি উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান। সেখানে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি এই দুই জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধম্বিকা আর সহ দুই জেলার টিএসআর ও পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে স্পর্শকাতর বুথগুলিতে বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ রুখতে নজরদারি জোরদারের নির্দেশ দেন ডিজিপি। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সফর করছেন। এর আগে খোয়াই, ধলাই ও গোমতী জেলাতেও নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করছেন তিনি। বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিজিপি জানান, এডিসি নির্বাচনের জন্য এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি, তবে ইতিমধ্যেই বাহিনী চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মনগর উপনির্বাচনের জন্য রাজ্যে পর্যাপ্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মজুত রয়েছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। यहाँ पर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में धामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का बाईपोल है 9th को, और इस विधानसभा के बाई इलेक्शन के अलावा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं एडीसी की, और साथ ही साथ इसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है ऊनाकोटी, वहाँ पे भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इसके अलावा 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो पार्टली ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में और धामनगर जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उसका भी एरिया पड़ता है। तो हमने प्री पोल पीरियड के लिए बहुत ही इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। साथ ही साथ जिस दिन इलेक्शन होगा एडीसी का और यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके बाईपोल का, उस दिन भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, वो बहुत ही इलेबोरेट होगा। और पोस्ट पोल पीरियड के लिए भी हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो पूरा तरह से पीसफुल होगा। यहाँ पर आज आने का मेरा उद्देश्य है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट और ऊनाकोटी, इसमें ग्राउंड पे हमारा कैसे कार्य चल रहा है उसका रिव्यू करना, और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फर्दर एक्शन लेना है उसको लेना। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सभी को एश्योर करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, और हम इंश्योर करेंगे कि बोथ एडीसी इलेक्शन और साथ ही साथ जो ये बाईपोल है यहाँ पर धामनगर विधानसभा का, ये संपूर्ण तौर पर पीसफुल हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और किसी भी तरह का किसी को कोई असुविधा न हो। सर, वर्तमान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर एकदम पीसफुल है यहाँ पर, ये नहीं पूरे प्रदेश में सब जगह जो है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है। और हम आशा करते हैं कि ये जो एडीसी इलेक्शन है और यहाँ पर जो बाईपोल है, बाई इलेक्शन है, वो दोनों भी पीसफुली होंगे। আসন্ন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য পুলিশ যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত। ডিজিপির এই সফর সেই বার্তা স্পষ্ট করছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহুল মহল। রিপোর্ট সংবাদ প্রতীক্ষা।